हाय फ्रेंड्स, मैं मार्केट नंबर 1 सीआर पार्क में हूँ अभी। तोपन गुच्छाइदा के पार्टी शॉप्टा दुकान के सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ आर स्टोर मार्केट नंबर 1 सीआर पार्क। तो मैं आज तोपुंदा के यहाँ पे बात करने वाला हूँ और पूछने वाला हूँ कि हमारा जो ये आई नो अबाउट इट बट आई वांट टू टेल यू अबाउट इट। मकर संक्रांति में जो बंगाली स्वीट्स बनते हैं, स्वीट मीट्स, डेजर्ट्स, पार्टी शॉप्टा, चितोई पिठा इत्यादि इत्यादि, तो तोपुंदा इसके बारे में हमको थोड़ा बताएंगे। तोपुंदा अपनी बोलो। এই তো আমি 365 দিন এইগুলো পাটিসাপটা বানাই খেজুর গুড়ের, কোনো ইয়ে নেই, ক্ষীরেরও খেজুর গুড়ের, তারপরে কিছু কিছু এই যে ক্ষীর পুলি আছে, এই যে হ্যাঁ ইয়ে করে তারপরে যে পাটিসাপটা বানিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, কোন কোন রকমের পাটিসাপটা বানাও? আরও খেজুর গুড়ের পাটিসাপটা, ক্ষীরের পাটিসাপটা, ক্ষীর পুলি সব সব। এখানে মেনু আছে, you can have a look। খেজুরি গুড়ের পাটিসাপটা, ক্ষীরের পাটিসাপটা, ক্ষীরের পুলি, মালপোয়া, and there are savories as well, chicken egg devil fish fry। तो बहुत अच्छा लगा। তপনদার পাটিসাপটা কিন্তু রিয়েলি ইজ ইনক্রেডিবল। সো যারা এই ভিডিওটা দেখছেন, সিআর পার্ক মার্কেট নাম্বার 1-এ আসলে তপনদার দোকানে পাটিসাপটা ইজ আ মাস্ট। ওকে, এনজয় করুন।